We have geared We up. have started the preparation from yesterday itself. Yesterday आम्ही काल चारूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाची एक मिटींग घेतलेली. आज आम्ही हरवळे वचून आमचे आराध्य दैवत हरवळे रुद्रेश्वर देव हाचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही सुरुवात केली. तेच्या नंतर आज आम्ही ऑफिस बेरर मिटींग आज घेतली अलॉंग विथ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स. आणि मुखालो आमचे काम कितें आसा चेक आउट केल्लें आसा. आय थिंक दोतोर एंड अमरनाथ हॅज ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू अबाउट today's meeting and about the resolutions also we have passed. And now we are going aggressive in all over. We will more focus in Sakri Chief Minister's constituency, and we have already fixed a block meeting there on Saturday. So we all will be going. How would you react on yesterday Sardin's comments, who is also a coordination committee member? Sardin is a very senior leader of Congress party. He is very experienced, and that's why we have made him the party. All India Congress committee has made him the chairman of the coordination committee, and I am confident that with his experience, he will do very well. गिरीश बाब आउटगोइंग प्रेसिडेंटा कडेन उलयले तुमी I phone केल्लो the access जालना. Okay, पण हे सोंपता जे the way he has used that, आमी घाटा बोल न्हू, बापाचे भेस न्हू, आनी in his words and all. So that is his typical style, no? Every person, every leader has a style. Sardin's style is very, very well known and is liked by people. Amit Patkar is upset. Hmm? Amit Patkar is upset. I don't know. Have you spoken? I called him. I then texted him also. How about Yuri and Anton? Their tour was pre-planned. So as soon as they come, we will update you. Okay, as far as 6 to 7 months down the lane for assembly elections, your preparations for announcing the candidates well beforehand or something, is it your plan in the next few months or something? So right now we are not focusing on candidates. Right now we are focusing in our reorganization, especially our block committees. We want to have in place by 10th of January. All blocks? All blocks committees. Sorry, 10th of June. By 15th of June, we are going to have all the 4 district Congress committees, and then we are going to focus on booth activation. Side by side, our SIR exercise, wherever the names have been deleted or no names have been not included, we'll be having the helpline where our working president and prominent lawyer advocate Carlos will be assisting all those whose names are missing in the draft electoral roll, final electoral roll. गिरीश म्हाका सांगता जे आदले काँग्रेसवाले जे आसले पळय थोडे पयस रावले थोडे सोडून गेले ते कितें आम्ही ऑलरेडी कॉल दिल्लो आसा सगळ्यांक की दे हॅव टू कम बॅक, दे हॅव टू स्ट्रेंथन द ऑर्गनायझेशन अँड दे शूड कम अँड जॉईन द पार्टी. आनीक वी वॉन्ट टू मेक वन फॅमिली, स्ट्रॉंग फॅमिली. सो all our old Congress colleagues who were not very active or मातशे पयस गेल्ले आसा सोडून दुसरे कडेन आसा तांकां सगळ्यांक आमी अपील केल्ली आसा की दे शूड कम बॅक अँड जॉईन. नो कॉल जे आमदार सोडून गेले तेंकाय आसा. आमदार डिफेक्टरांक आमची पार्टीन ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलो आसा. इफ देर इज एनी चेंज इन दॅट डिसिजन दॅट party high command as well as parties our highest body, that is executive committee, will take a call. Girish, how you see the performance of Amit Patkar for the last 4 years? Yes, he has done best to his capacity in that the situation through which he has taken over. Okay, today this one, Aam Aadmi Party has also said openly, Congress on that alliance issue and all. How would you react on that? What they have said? तेंच्यांनी सांगलां की ते पार्टी आम आदमी पार्टी काँग्रेसी वांगडा युती करपाक रेडी आसा, पण काँग्रेसीन एज अ खूब जुनी पार्टी आसा तेन्ना तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो. आनी तेंचो एक असो म्हणणें आसा की काँग्रेस इलेक्शन लागीं आसतनाच येता, सो तेन्ना जायना. सो तेंकां जर इच्छा आसा जाल्यार काँग्रेसीन उलोवचें, आमी रेडी आसताले, गोंयची आम आदमी पार्टी
रेडी आसा हेच्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमी ऑलरेडी हेजे पयलीं सांगलां की गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळ्यो ज्यो पार्टी जे सिरियसली BJPक डिफीट करपाक सोदतात, सिरियसली डिफीट करपाक सोदतात, तेणी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा ही हांव परत परत म्हणटा. हो एक लोकांचो सेंटिमेंट आसा. सो अल्टिमेटली डिसिजन जी आसतली ती आमची पार्टी लिडरशीप अलॉंग विथ द हायकमांड विल टेक अ फायनल कॉल ऑन दॅट. पण सगळ्यांत जुनी ही काँग्रेस पार्टी इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू तुम्ही हे घेतात. आमची जबाबदारी जो लोकांचो जो आवाज आसा तो आयकुपाचो आनी तो मुखार व्हरपाचो. म्हणजे तुमी फुडें जबाबदारी घेतली युती करपा खातीर सगळ्या पार्टीं कडेन तुमी उलयतले अशें दिसता? करेक्ट करेक्ट. पूण ते सगळे ओवरऑल डिस्कशन पार्टी भितर जावपाक जाय आनी पार्टीच्या आमच्या हायकमांडा कडेन जावपाक जाय आनी एक्झॅक्टली कशें मुखार वचपाचें ते कन्सल्टेटिव्ह डिसिजन. एसटी आरक्षणासाठी आज बीजेपी आज इलेक्शन कमिशनला सुद्धा बीजेपीचा सरकार चालवतो. तो त्यामुळे त्यांनी काय ऍप्लिकेशन त्याला काही अर्थ नाही. ते कधी इम्प्लिमेंट होणार त्याच्याकडे हे आहे. इलेक्शन कमिशन कोण चालवतो? इलेक्शन कमिशन चालवतात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा चालवतो. त्यांना पाहिजे तर उद्याच ते ST रिझर्वेशन करू शकतात. कोणी अडवलं त्यांना? त्यांनी तो ड्रामा काय करायचा तिथे जाऊन? डेट कोण फिक्स करतात इलेक्शन कमिशनची? इलेक्शनची इलेक्शन कमिशन ठरवतात की नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ठरवतात? त्यांनी ड्रामा करू नये. इलेक्शन बीजेपी नाव शुड नॉट मेक अ ड्रामा. बीजेपी ST सगळे इतलं आपण रिझर्वेशन करता करता करून इतलो आवाज केल्लो आसा सगळ्याक. तांकां सगळ्यांक आश्वासन दीत दवरलां आनी आतां तुमी निवेदन दिवपाक इलेक्शन कमिशन तुमी चलयता म्हण तुमकां जाय ST रिझर्वेशन फाल्यां तुमी इलेक्शन कमिशनाक प्लॅन करून घेवपाक शकता. तुम्ही इलेक्शन कमिशनाचे निमित्त करून तुम्ही ST लोकांक फटोवपाक सोदतात. आमी ते केन्ना करपा दिवपा ना तांकां. तुमचें म्हणणें म्हणजे आतां हें जावचें ना काय जस्ट बेश्टे दाखोवपाचो प्रयत्न चालू ते ज्या तरेन ते इलेक्शन कमिशना कडेन वचून नाटक करपाचें म्हाका दुबाव येवपाक लागला. तांकां हांगा खरेंच रिझर्वेशन जाय हे काय हे ST परत फटोवपा नाटकां करता काय म्हणून? इज इट पॉसिबल इतले बेगान बिफोर इलेक्शन 6-7 months म्हणटा पळय जातलें अशें तशें प्रोसेसाच्या हितूंतल्यान म्हणटा हांव. दोतोरान ऑलरेडी नोटिफिकेशन कितें जर तुका करपाची इच्छा आसा ते केन्नाय जावपाक शकता. आनी बीजेपीन पयलीं कितलेशे तसल्यो गजाली करून दाखयल्ले आसा. म्हणजे इच्छा आसपाक जाय. तुम्ही बॅक करतले तुम्ही बॅक करतले आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता म्हणजे ऑलरेडी तेणी ब्रीफ केल्ले आसा. ST लोकांक तुमी फटयनाकात न्ही. ST समाजाक तुमी इतले वर्सां फटयत येयल्ले आसात. अजुनूय फटयतात. ST समाजाचो भुरगो आयज फाटीं रावचो ना. आनी तेमी अशें करून तुमी आश्वासन दिवन तांकां फटोवपाक गेले जाल्यार दे वील रिवॉल्ट अँड वी वील सपोर्ट देम. की भाशेकून एलिगेशन केलां की तेका थंय जेन्ना तुमी आशिल्ले आनी गुंडूराव आशिल्लो तेणें थंय तेजे हे विचारले पयशे कितले आहा काय म्हण इलेक्शनाक. खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर कॅन्डिडेटाचो फायनान्शियल असेसमेंट केले बगर ताका तिकेट दिनात नॉर्मली. सो एक असेसमेंट करतात. सो थंय जर दिनेश गुंडूरावान तेजे कडेन विचारलें तुगे फायनान्शियल पोजिशन कशी आसा हितून कसली चूक आसा. हे नॅचरली न्ही खंयचो कॅन्डिडेट जाता खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी विचारता की बाबा पयशे तूं इलेक्शनाक कशें खर्च करतलो. हो एक मुळावो प्रश्न न्ही. आनी तो मुळावो प्रश्न विचारलो मिकी भाशेको. आनी सेकंडली ताका 4.5 वर्सां कितें लागली हे तो म्हणटा की ते 7,000 तेणे मेंबर केले. मेंबर करून ताका सगळें सांगलेलें पार्टीचे मेंबर केले हे केले आनी लास्ट मुमेंटाक ताका हे केलें म्हणून तेगेले तिकेटीचो इशू आशिल्लो तो बेजिकली आमची तेन्नाची इन्चार्ज चिदंबरमची आनीक आमची जे तेन्नाची LOP दिगंबर कामत थोडी रिजर्वेशन आशिल्ली कसले तरी इशूचेर आनी ते मिकी भाशेक खबर आशिल्ली त्या तिकेटीचो इशू कितें जालो ते जे हे तो. पार्टी काबार करपाक कोण येईल तो? तुमकां आतां तेणे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केल्या न्ही. हांव थंय पार्टी काबार करपा येना जाल्यार मिकीन खुश जावपाक जाय आशिल्ली. तेगे पार्टी वयर सरतली आमची पार्टी काबार जाली. तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला कितें एक्झॅक्टली. तेगे एक पॉलिटिकल पार्टीचो म्हणटा दुसरी पार्टी काबार करपा येयल्या. आतां त्या पॉलिटिकल पार्टीचें काम आसपाक कितें आमची पार्टी जर काबार जाली ताका बेनिफीट मेळटा न्ही. तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला चॅक करा. ओके
गिरीश